ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪಾಂಡುರಂಗಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. ಈಗ ಪಾಂಡುರಂಗಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪಾಂಡುರಂಗಾಷ್ಟಕಂ. महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. तटिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. स्फुरत्कौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शन्तमीड्यं वरं लोकपालं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डस्थलान्तं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानं गवां बृन्दकानन्ददं चारुहासं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनं तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयं. प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्. स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वैपुण्यदं ये पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यं. भवाम्भोनिधिं ते वितीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति.
हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतक्रतौ पाण्डुरङ्गाष्टकं ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.